हाय फ्रेंड्स, आपण मानकु बहुत बहुत स्वागत करुचु हमर यूट्यूब चैनल को। भगवान को कृपारु आपण माने समस्ते सब बेले भले रुहंतु, खुशी रे रुहंतु। देखंतु मो स्वामींकर सांगर झियर जन्मदिन थिला, हमकु डाकी थिले, आमे जाइथिलु। ए जो येलो कलर ड्रेस पिनचंदी मझिरे अछंदी तांको मां, झियर मां, आउ व्हाइट कलर शर्ट पिनचंदी एपट साइड रे तांको बापा। झीर माँ कहते आमको झील को आलती करने को टिके से मु झीर माँ आ गोटे सांग जड़े पड़िशा घर आंटी जड़े एमती सब आरती करदेलु सरीगला। देखंतु केक केमती रेडी करके रखिचंदी, कैंडल जले नहांती, खाली लगे रखिचंदी। झीर बापा लगे दउचंदी, एबे कैंडल को लगे दउचंदी। एठी आउ जने सांग स्वामी करो से वीडियो करचंदी आम झीर। एठी जो झीर जन्मदिन होची तांको माँ आसिकी कहउचंदी आम झील को जे से ता बापा परी देखिबाकू एमती कहला को मु हसुची। एठी कहछि हाँ तांको बापा परी देखा जाउची, हाँ पूरा बापा परी देखा जाउची तुम झियो। एठी हमें सब कथा होचु। सेठी झियर केक काटिया पई प्रस्तुत हे गलेनी। तांको माँ कहउचंदी प्रथमे भगवान को नमस्कार करो। एठी झियो नमस्कार करचंदी, करिकी कैंडल लिभेकी एबे वर्तमान केक काटिबे। देखंतु केक काटिचंदी झियो। पिले माने समस्ते ताली मारुचंदी, हैप्पी बर्थडे बोली कहउचंदी, छोट छोट कोनी कोनी पिले माने। देखंतु झियो केक काटी प्रथमे तांको बाबा को खुएले, तापरे तांको माँ को खुए देले। केते खुशी। एटी पिला माने अछंती, सेमानकु भी नेकी खुएबो झियो। सबु वीडियो करूचंदी। एटी झियर माँ आनिकी केक खोउचंदी मते गालरे लगेलाकू हम झियो देखुची। से भाबुथुओ मो मामार कौन एमती करचंदी बोली। ताको मम्मी समस्त को केक टिके टिके खुई दउचंदी। देखंतु एठी झियर मम्मी बाबा केक खुआ खुई होचंदी। एटा पड़िशा घर आंटी जने तांको केक खुए देले। मु मो स्वामी को कहूची जे मते रुमाल दा दियो, आनिच कि रुमाल मु पोछिबी, मो गालरे क्रीम लगे देचंदी बोली। कहूची जे छाड़िला कि ना छाड़िनी, भल भाबरे पोछ। मो स्वामी को सांग पछपड़ू से कहउचंदी जे झियो को दियो मु धरिबी। से नहीं गले झियो को। एटी पड़िशा घर आउरी आसिले दी जण, आसी नथिले आगरु। केक कटा सरीबा परे से माने आसिले, कोन काम थिबई कोन लेट रे टिके आसिले। एटी गरम हैला बोली आमे दी जण बाहर को बाहरी पड़लु। मु आउ मो स्वामी को आउ जने सांगर स्त्री, एटी तांको झियो ताना होची क्यूटी मिमी। मिमी बोली कहले से हसी देला। एटी सांग धरी चंदी आम झियो को। आम झियो का को देखि दबो बेसी लोक पिला माने मल्ले से टिके डरी जाउची कि कोन के जानी, ता मुंह टिके सुखी जाउची, छोट अछि तो।
ଏଠି ପିଲାମାନେ ସବୁ ବସିଛନ୍ତି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଠାକୁର ରଖିଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦୀପ ଲଗେଇଛନ୍ତି। ଏଠି ଆମର ବାର୍ଥଡେ ଗାର୍ଲ ଆସିଗଲେ, ହାଇ କରିଦିଅ, ହାଇ। ତାଙ୍କ ମମି ଅଛନ୍ତି ସେଠି। ଏଠି ଆମ ଝିଅକୁ ଟେବୁଲ ଉପରେ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଡ୍ୟାନ୍ସ କର ବୋଲି। ସିଏ ଏତେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଡରି ଯାଇଛି, କ'ଣ ଧୀରେ ଚୁପଚାପ ରହିଯାଉଛି କି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବ। ସେ ଟିକେ ଭଲ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରେ, ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଲାଗିଲା ମାନେ ତାର ଡ୍ୟାନ୍ସ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଛନ୍ତି ତା ଡ୍ୟାନ୍ସ ବୋଲି, ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କର। ସିଏ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି କ'ଣ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବ। ପୁରା ଚୁପଚାପ ଧୀରେ ରହିଯାଇଛି ଆମ ଝିଅ, ଦେଖୁଛି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ। ଏଠି ଟିଫିନ୍ ରେଡି କରୁଛନ୍ତି ଦେବେ ବୋଲି। ବହୁତ ଜିନିଷ ବନେଇଥିଲେ, ସିଙ୍ଗଡ଼ା ବନେଇଥିଲେ, ଆଉ ଏଠି କେକ୍ ଦଉଛନ୍ତି। କେକ୍, ସିଙ୍ଗଡ଼ା, ଗୁଲାବ ଜାମୁନ ସବୁ ବନେଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ, ତାପରେ ପୁରୀ, କ୍ଷୀରି, ଡାଲି, ଭାତ, ଆଳୁ କୋବି ତରକାରୀ, ପନିର ତରକାରୀ ବହୁତ ସାରା ବନେଇଥିଲେ। ଆମେ ଖାଇଲୁ, ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ମଜା କଲୁ। କିନ୍ତୁ ଖାଇବା ଭିଡ଼ିଓଟା ଆଉ ବନେଇ ପାରିଲୁନି ଆମେ। ଏଠି ଆମ ଝିଅ ବାହାରେ ଟିକେ ରହିଯାଇଛି, ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ ଅଛି ବୋଲି ତାକୁ ଡାକୁଛି। ଗୋଟେ କୁନି ଝିଅଟେ ଆମ ଝିଅକୁ ନେଇକି ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଉଛି ଝିଅକୁ। ଏଠି ଯେ ଝିଅର ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ବସିଛନ୍ତି। ସେ ଝିଅ କ'ଣ କରିଛି, ଡ୍ରେସ୍ ଯିଏ ଯାହା ସବୁ ଆଣିଥିଲେ ସବୁ ବାହାର କରିକି ଦେଖିକି ସବୁ ରଖିଦେଇଛି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ। ହେଲେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି ତମେ ଟିକେ ସାଇଜ୍ କରିଦିଅ, କରିକି ଦିଅ, ନେଇକି ରଖିବେ, ତାଙ୍କ ମାମାକୁ ଦେଇଦେବେ ନେଇକି, ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆମର ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ୍ଟେ ନେଇ ଦେଇଥିଲୁ, ଏଇ ଡ୍ରେସ୍ଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଧରିଛି। ଡ୍ରେସ୍ଟାକୁ ସାଇଜ୍ କରିଦେଉଛି, କରିକି ରଖିଦେବି। ଆଉ ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ନିଅ ତମ ମାଆକୁ ଦେଇଦିଅ ବୋଲି। ବହୁତ ମଜା ଲାଗିଲା, ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଖାଇଲୁ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲୁ, ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଆପଣମାନେ ଭଲ ପାଉଥାନ୍ତୁ, ଆମ ଝିଅକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ।